নমস্কাৰ দেশৰ কোটি কোটি জনতালৈ এক ডাঙৰ খবৰ পেট্ৰল ডিজেলক লৈ এতিয়াৰে পৰা চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই দেশত অভাৱ নহয় পেট্ৰল ডিজেল মজুদ আছে 69 দিনৰ তেল আৰু 45 দিনৰ ৰন্ধন গেছ এই মুহূৰ্তৰ জনাইছো এক ডাঙৰ খবৰ দেশৰ কোটি কোটি জনতালৈ এক ডাঙৰ খবৰ পেট্ৰল ডিজেলক লৈ এতিয়াৰে পৰা চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই দেশত অভাৱ নহয় পেট্ৰল ডিজেল মজুদ আছে 69 দিনৰ তেল আৰু 45 দিনৰ ৰন্ধন গেছ এই কথা সদৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰীয়ে পুনৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এক ডাঙৰ খবৰ ভাৰতত নাটনি নহয় পেট্ৰল ডিজেল ভাৰতত মজুদ আছে 69 দিনৰ তেল আৰু 45 দিনৰ ৰন্ধন গেছ এই কথা জনাই কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰীয়ে চৰকাৰে এলপিজি উৎপাদনত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে আৰু জানিব পৰা মতে ভাৰতত এতিয়াও দৈনিক 56000 টন এলপিজি উৎপাদন কৰা হৈছে জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এক ডাঙৰ খবৰ দেশৰ কোটি কোটি জনতালৈ এক ডাঙৰ খবৰ পেট্ৰল ডিজেলক লৈ এতিয়াৰে পৰা চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কাৰণ দেশত অভাৱ নহয় পেট্ৰল ডিজেল মজুদ আছে 69 দিনৰ তেল আৰু 45 দিনৰ ৰন্ধন গেছ কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰীয়ে জনাই যে ভাৰতত এতিয়া পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পেট্ৰল ডিজেল আছে গতিকে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই আতংকিত নহবলৈ দেশবাসীক জনাইছে প্ৰায় 2 মাহৰ বাবে মজুদ আছে পেট্ৰল ডিজেল পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰীয়ে কৰিলে ডাঙৰ ঘোষণা চৰকাৰৰ পৰামৰ্শ মানি চলিবলৈ আহ্বান জনাইছে পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰীয়ে পুনৰ জনাইছো আমি দৈনিক ব্যৱহাৰ কৰি অহা এলপিজি সিলিন্ডাৰ 45 দিনৰ মজুদ আছে ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীও দেশবাসীক তেল আৰু ৰন্ধন গেছক লৈ কেইবাটাও বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল দেশবাসী এতিয়াৰে পৰা পেট্ৰল ডিজেল এইসমূহৰ অপচয় কমকৈ কৰক বুলি তেওঁ জনাইছিল যে যুদ্ধৰ বাবে যি হৰমুজ প্ৰণালী সেই হৰমুজ প্ৰণালীৰে প্ৰতিখন ইন্ধন পৰিবাহী জাহাজ পাৰাপাৰ কৰাত এতিয়া এক বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে যাৰ ফলত এই সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুনৰ জনাইছো দেশৰ কোটি কোটি জনতালৈ এক ডাঙৰ খবৰ দেশত অভাৱ নহয় পেট্ৰল ডিজেল এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আছে মন্তব্য আগবঢ়াইছো Actually gone up. If I looked at some statistics which my colleagues gave me yesterday, petrol consumption has gone up by 6%. In a crisis, there have been no shortcuts anywhere in the world, no dryouts. Every petrol pump in the country has had petrol, diesel. LPG supply is more than enough. We have done some good things. We have ramped up LPG production. We've brought consumption down a little. Partly it's due to the weather also. But it used to be, I think, 90,000 metric tons per day. Today is about 75. I think it will come down to 72. But the good news is we are no longer import dependent on our refineries. And that is where really our strength has come from. We have 260 million metric tons per annum refining capacity. We're taking to 270. Our refineries have produced more and more LPG. I've given you a somewhat long-winded thing to say what we've done because you made the mistake of asking me how the last 75 days. Every day I spend an hour and a half with the CMDs of my oil companies in war session. No problem on the supply management side, no shortage of anywhere. And I'm going to conclude this by saying we have 60 days of crude, which is the maximum we need. We have 60 days of LNG. And we have 45 days of LPG. So there's no problem. क्यों हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजें ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें
कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर हुआ है। साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। हमें अपनी जरूरत का पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से, बाहर से मंगाना पड़ता है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं। अड़ोस पड़ोस में देशों में क्या हाल है वो तो अखबारों में आता है। भारत सरकार इस युद्ध के पिछले 2 महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नागरिकों पर बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार सारा बोझ सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है। लेकिन साथियों, जब सप्लाई चेन पर संकट लगातार बना रहे तो हम कितने भी उपाय कर लें, मुश्किलें बढ़ती ही जाती है। इसलिए अब देश को सर्वोपरि रखते हुए, मां भारती को सर्वोपरि रखते हुए हमें एकजुट होकर के लड़ना होगा। हमें याद रखना है, देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है, देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना, वो भी देशभक्ति होती है। इसलिए वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। उत्तर पूबर आगशारी शिक्षा प्रतिष्ठान प्रतीक्षा ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स 2026 बर्षर বাবে आरम्भ हल नामभर्ती प्रक्रिया। बी फार्म, डी फार्म, बीएससी नार्सिंग, बीएमआरआईटी, बीएमएलटी, जीएनएम, बीपीटी पाठ्यक्रমৰ বাবে মুকলি নামভৰ্তি। 17 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বিনামূলীয়া CEE কোচিং। আজিয়ে যোগাযোগ কৰক এই নম্বৰত 9706321768 9181022366 আৰু 9181022377।